बिहारबासी যারা বিজেপি নো ভোট দিনাই বরং যত্ন হামবাই সারা ভারতবর্ষ নো মোদি দিনে লেহা দিনে মনে বিভিন্ন দিনে 32 খ্রিস্টপূর্ব বিধানসভা 32 খ্রিস্টপূর্ব মন্ডল দুই খাইয়ে जों তিন গত जों ধন্যবাদ দেনে এই দিনে বিজয় উৎসব অপুষ্কানি ইলেকশন একেবারে চংমারি এডিসিনি নরনি এমাং দङ নরক দখল খানে বিজেপি अब मुखां कुकुबैदा सुनाम इलेक्शन विषय 200% मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन एडिसी বলতে আমরা দখল করতে যাচ্ছি পুইলান লামসং যতনাই তংনাই তাহতাই বহু সনো অলট্রিও এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউব চ্যানেল থামনেল তে টাইটেল লুগন রং বুজিमा खनाते साइमा ग्राहने आंखा खलायो तिनिनि कताल भिडिअ नरक जतन साइमानना बरम गनां मिनिस्टार बिकाश देबरमानो तै बो तांगै सोसाइटी नो नाया तांगै तिप्रासा द भारतनो आसो नायकलिया तिनि आबोजे नरबा आंवाइके पुलाचे पाइथां जरा सबाय सुक्रुबै सराय सरायके जों बुजिलायनाय ते साइमन लायनाय ताउते नहकसं कायसा कारण दंगो बरम गनां मिनिस्टार बिकाश देबरमा तांगै तिप्रासा बाय तिप्रासा जलिजाक लायनानै ना फियाबा कायसा कारण उनखा ताबो चीनी त्रिपुरा राज्यनि बरम गनां विकास मन्त्री बनो तै चीनी तिप्रासा लोकरक उसरायरक बनो कमेन्ट हामया खलायो तै बिनि जे जागा जागाओ जॉइनिंग प्रोग्राम हिंदी तेनि मास गैदरिंग हिंदी ओ प्रोग्राम रगो ते विजय मिছিল प्रोग्राम रगो ताबुक आरो यूट्यूबर भिडिओ खाइतो बुखांगा के ते बिनि आकक न बुजियै ते गोबां मानसिनि तिप्रासा सराय बोसा बोसा रक ताबु 16 बोसोर 17 बोसोर बरक कमेन्ट हामया खलायो नै सिनि तिप्रासा रकनो बरम गनां विकास मन्त्री जलि जागो तै आमनि बिसिंगो तैबो कायसिनि प्रब्लेम दंगो तांनि हिंगा हिंके ताबो रमति गोबां मा बरक चीनी ओ त्रिपुरा राज्यनि मिनिस्टार नो जलि जागो तांगै जलि जा सोसाइटी नो नाया हिनै फियाबा सोसाइटी नि बागै सामु खलाया हिनै जास्ट ताबो बहक थाइसानि बागै सायसं साक जाबाया नोंबाया खलायै सायसं साक सिमिनो सावै दङ फियाबा सोसाइटी नि बागै गाहाम नायमानि गरै तै निनि गाहाम लामाओ बुजगै तै फोरोंगै तलांमानि गरै आरो न चिनि तिप्रासा लोकरक मारखे जलि जागौ तै तुमफ्ला जागौ बरक तांगै तुमफ्ला जागबा सायसं सायसं गांके रांसाकबाय रिसाकबाय खलायै नायसथक खलायै गारि एसी गारि ओ कावै आराम के तंलायो फेमिली कायसा तै गोबां मा जागाओ जागा जमी लाख ले लाख रि जागा जमी पायै तनिओ तै तिप्रासा रक काबि आमसायो सामुं खलाय जावै वातानै मुहां रावै आबो हायके चाय तंनाय रक ते गरै गरै रक न कुनु चुवा मानि गरै आं गसि आमनो चौबायानि बागै न जिनि तिप्रासा रक जलि जागौ ताबुक नों खरकसा तिप्रासा त्रिपुरा राज्यनि खरकसा बरम गनां मिनिस्टार हिनै चंगै रोजाखा तामो तिप्रासा तामो वानसा जतननो नायकलि हिनै एडुकेशननि फियाबा जिनि तिप्रासा रकनो हंगाके पक बायसिमिनो गाहाम गाहाम सावो फियाबा सामुं गांके गाहाम के खलाय रिमाया तै बनि दफानि बर रकनि उतुं उतुं तै सिनि
society ni bagui mungsa saya borokni bagui simise kaham sawi mukhangno jung sasakai kebrao phunogui toniwo abo haike sini Tipwrasa dophano nayakarei kok kaham sayakarei boni dophani borokni kok kaham sawi tamo mankha phiaba mungsa manya abo jas Tipwrasa rokno mothoknani bagui tabuk sini borong gunang minister Bikash Debormani bisingtei Tipwrasa lokorokno painani bagui se bono rang riwei o borong gunang minister Bikash Debormano rang riwei Tipwrasa rokno mothoknani hinui Dr. Manik Saha saja aboni bagui se tini borong gunang minister Bikash Deborma bo Tipwrasa rokno thokai toniwo phiaba bo saimano bebak samung kaham boro samung hamya boro abo bo saimon tongphano bo sanani bini niumo kwrui bo sagangke bo borok bai rengkom rijaknai hinjaknai putukjaknai aboni bagui no bo borokni kok khanaoi tongo abo haike no chini borok rok khai teruk kelukte engei tongo taotai buhuksong belai khino thinango warama singsa te belai khino kirma singsa Tipwrasa rokni lama taotai buhuksong norok buji khanani khayo tinini o video norok paithak jora video naitongo norok belai ke paipleya hambai।